Oh, 30 Ustazah. Hmm? Oh iya ya, kemarin Kemarin sampai di ayat 29. 6. Oh, 6. 27, Oh, 29. ayat 30 ya. Nah, Ustazah. Baik. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Yap, insyaallah hari ini kita masuk ke ayat 30 surah Al-Baqarah ayat 30. Seperti biasa Ana contohkan dulu, Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم، نبدأ. أولا تفضلي أم الميرا. Nah, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا Hai, حبيبتي، كيف riwayat. حالك؟ Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki ya Ustazati? الحمد لله بخير جدا. نعم تفضلي يا حبيبتي. Nah, Ustazah, mohon bimbingannya. إن شاء الله.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah, suaranya nggak نعم ada. نعم حبيبتي. Oh, nah. Dilanjut Ustazah. lanjut basmalah حبيبتي. Bismillahirrahmanirrahim. مم. سنتي. Apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, insyaallah. Coba diulangi Habati kata wa idh qala. Bukan wa idh, wawunya tidak diangkat. Ya. Wa Wa idh qala rabbuka. Kemudian pada fil ardi, ar, ra tafkhim, dhi, idbaq. Fil Nah, ardi khalifah. fil Ya. ardi fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Telat ya Ustazah. Hmm. Ardi fil ardi. Hafan ana ulang Ustazah. Ya. Wa idh wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ganti. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Coba untuk qalu yang kedua ini tidak qalu ataj. Nah di sini kalau yang pertama tadi mananya dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku tidak akan menjadikan khalifah di bumi Nabi Adam ya menjadikan khalifah di bumi. Kemudian yang qalu ini malaikat yang berkata, ya mereka berkata engkau hendak menjadikan seorang perusak ya di bumi. Jadi dan mereka akan menumpahkan darah. Jadi ketika jawaban dari malaikat, jawaban atas uh, protes dari malaikat kepada Allah, maka uh, jangan tinggi ya berarti Oh, agak nah. diturunkan. Nah, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Oh, Masya Coba. Allah. Nah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' Ganti. wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hmm. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. A'lam, a'lam satu kata yang a'lamu mah jadikan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lamnya naik juga Ustazah ya? Nah, Malah. lam nafiyah. Man di sini Oh, Allah nah. berfirman, sungguh Nah. aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, katanya. Tambahkan Nah. lamnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hmm. Lamnya lebih lebih nampak dibanding manya berarti. Oh, Ma la ta'lamun ya. nah. Ma la lamnya lebih nampak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni
a'lamu ma la ta'lamun. Hmm, eh, tidak bukan pertanyaan. Kalau la ta'lamun itu pertanyaan. Jadi ma la ta'lamun pemberitahuan. Oh, oh iya iya ya. Karena ngikut silam ya tinggi jadi tinggi. Astagfirullahaladzim. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, afdal. Lanjut berarti. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Hmm. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني Ya, dan hati-hati. Faqala anbi'uni. فقال أنبئوني Ya, nun sukun ketemu ba, iqlab, furjah sedikit. Jangan jangan idgham, jangan tapi furjah berarti. Oh, nah. Anbi'uni. Am, am, ambiuni Ganti. Tumma aradahum alal malah Berarti yang tum, jadi dorong taknya. Tumma Naam Kalau tum, dari tamtid. Tumma. Ya, kalau mau apa tinggi itu bukan di salah satu huruf ya, contohnya seperti tadi Ana meninggikan berarti sudah ada ancang-ancang tinggi semua ya, tapi kalau ketiga belum bisa lebaksa datar saja tapi jangan ditekan tum, nanti jadi tamtid. Tum ma'aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Tumma aradahum alal malaikati faqala ambiuni Hmm. 'Aradhum. Aradahum Hmm. Summa Summa aradahum alal malaikati faqala afwan faqala ambi oh astagfirullahaladzim fokus di sini yang ini hilang Nah, tum eh tum summa aro summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni ayo. faqala Wajah ambiuni faqala. Qal, faqal. Biasa qal, man faqal. Tapi faqal. Faqala an. faqo 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 faqala faqo faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin Janji. qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Nah, di sini apa eh, tambahkan apa ke- tambahkan suara kita untuk mengagungkan Allah, yang mana di sini mereka menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan tambahkan keagungan kita kepada Allah.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Jadi, إنك أنت العليم الحكيم. hmm. Untuk apa mengucapkan hamzah in nanti tamzid. Hmm. Eh, jelaskan saja tapi tidak ditekan ya Habibti. Kalau Ah, in itu kan tamzid. nah. Innaka antal alimul hakim. Hmm. Innaka antal alimul hakim. Jadi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim Hmm. falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni Hmm. Coba diulang di qala alam. Di sini alam itu pertanyaan, alam oh, nah. merupakan pertanyaan. Qala alam, qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum oh nah sudah falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum Hmm. Terus qala qala alam. nah sudah qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Nah, eh, sempurnakan zaman gunnah, nun musyaddadah, akmal ma takun gunnah sempurnakan. Oh, nah. Alam aqul lakum inni. Qala al Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Hmm. Inni Iya bikin. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hmm. Eh, Kata ini a'lamu dan a'lamu ma. Ya, wa a'lam a'lamu sendiri. Ma, pertanyaan ma, apa? Nah, a'lamu ma inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hmm. Diulang dari wama kun. Di sini bukan wama, bukan mim nafiyah. Wama dan Oh, apa yang kamu pertanyaan. sembunyikan. Hmm. Nah, Wama kuntum wama kuntum taktumun. wa ma kuntum taktumun. Wama kuntum taktumun. Jangan wama kuntum nanti Oh, antumnya per, terpisah. oh, nah, maksudnya.
وما كنتم تكتمون. أيوة سنتي ما شاء الله بارك الله فيك حبيبتي فتح الله عليك. Amin, amin. Masih banyak yang terseret ya Ustazah Hamzah. Eh, dan Tahu? ada banyak ya. Eh, beberapa saja sudah sudah bagus bacaannya ya. Hanya kadang karena apa tidak disengaja untuk meninggikan summa kita sum Iya, iya. jadi Iya, nggak sadar ya. meninggi di apa salah satu huruf ya. Oh, Eh, ya. jadi akhirnya terseret seperti itu. Nah, Ustazah, insya Allah dilatih lagi nanti didengerin lagi ya, Ya, Masya koreksi ya. Allah. Jazakillah khair Ustazati. Amin ya Tambah Ahmed. wajraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali selanjutnya ukhti Neneng. Ya, Ana Ustazati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah ya Habibati. Mohon bimbingannya Ustazati. Tafadhali. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba suaranya ditenangkan lagi, rileks lagi, jangan tinggi. Kemudian hamzanya jangan au. Ini lebih dari satu harokat Habibati. Au satu harokat. Au. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi lam, ini lebih afdol. Kemudian coba diulang sekali lagi lamnya. Ada lam syadada, ya, lam tasydid. Disempurnakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi, بسم الله الرحمن الرحيم. ya, satu harokat saja. Hir rahman, jangan ditekan. Langsung masuk ke Habibati. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo, pastinya jangan terlalu lama nanti terputus. Bismillah jadi terputus. Bism satu kata. Bismillah, Bismillah. بسم الله Hmm, بسم الله الرحمن الرحيم. hmm. Coba wazannya jangan rahim itu kayak bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nir-Rahim. Nirrahim. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, nir. Masih. Nir. Satu kalimat. Nir, nir, Nir-Rahim. nirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Foh. Qala mulaqaqah lamnya. Dan wa idh qala rabla lil mala khalifah bukan khalifah tebal tipiskan habati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Okay. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك قالوا Coba lebih Habati. Suaranya turunkan lagi, lebih rileks lagi ya. قالوا Kita suarakan huruf tapi tenang. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. Coba. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها Mm-mm. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Qala in hamzahnya kurang dari satu harokat. Tenang. Qala inni قال إني ya, hati-hati. قال إني أعلم ما لا تعلمون Jangan terlalu lambat, Habati. Jangan terlalu lambat. Perhatikan. Lamnya dibuka lagi. La, bukan le. Yang لا taklil. Ya, لا la. Iya, لا coba ulang. قال إني أعلم ما لا تعلمون Hmm. وعلم آدم Wa'allam. Habati bukan wa'al, tapi wa'allama Adam. علم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Hum ada dhamir. Pisahkan. Tumma aradahum. ثم عرضهم Hmm. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء Berarti. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني ثم عرضهم على الملائكة Hmm. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ya, ini masih terlalu kuat suaranya sehingga nafasnya apa kurang rileks terdengar Habati. Coba rilekskan lagi. Faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
صادقين إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. Nah, Diulang Ustazah. lanjut Takut. Ahmadi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Coba suaranya apa luruskan, ini masih ada suara kayak apa ya? Didengar gitu. Kayak vibra gitu ya. Kayak kayak jadi kayak suara apa ya? Gemeter tapi bukan gemeter. Lebih rileks lagi gerak kolun ya Kak. Jadi kayak apa? Suaranya nggak rileks. Coba Ya. kol, coba anak lurus aja. Kolu, coba. Qalu Hmm. Qalu qalu coba. Qalu subhanak. qalu Enggak kok. subhanak Jadi masih qalu, enggak ko, ada ko. Jadi kayak ada suara apa sih? Vibra gitu. qalu Mm, qalu subhanak. mm. Ya, diterkan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Coba. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Hmm. Illa ma 'allamtana. إلا ما علمتنا. Aywa, Santi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Masih berat hurufnya. Jadi la ilma lana. Santai. Qalu subhanaka la ilma lana. Kan lana kepada kami. Ada dhamir kami. La ilma lana illa ma 'allamtana. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Ayo. إنك أنت العليم الحكيم. Non alimul. Enggak tekan. عليم Innaka antal alimul hakim. إنك أنت العليم الحكيم. Alimul hakim. عليم الحكيم. Ayo. إنك أنت العليم الحكيم. Enggak di alimul. Jadi tekan hebati. Alim saja عليم dia. Bukan alim. إنك أنت العليم الحكيم. Ayo. Sanji. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Hmm. Diulang apa lanjut saja? Lanjut. Falamma ya. Falamma Falam. Hebati. Jangan falam. Falamma. Lamma. Jangan falam. falamma Mm-mm. falamma أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم buka, bukan alam taklil. Buka. آه Falamma anba'ahum anba'ahum ahum biasma'ihim qala alam aqul lakum. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم Qala alam aqul lakum. قال ألم أقل لكم Iya. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض As-sama dia tekan habati. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lam. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم Ghaibas samawat, bukan ghaibas samawat. As-samawat, bukan غيب as-samawat. Jangan غيب ditekan harokat habiti. hmm? Ghaibas, sempurnakan tasydidnya. Ghaibas, kemudian harokatnya jangan ditekan. Jangan Ya, ghaibas sama. Kalau ghaibas sama itu harokatnya yang ditekan. tekan Tapi yang di apa? غيب Sempurnakan tasydidnya. Ghaibas samawat. غيب السماوات Ayo, ahsanti. dari ini ya saya Ya. إني أعلم غيب السماوات والأرض Hmm. وأعلم ما Dan وأعلم habati. ما Dan wa'a'la. Wa'a'lam. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أيوة. إن شاء الله. Barakallahu fiik ahbati. Fatahallahu alaik. Dirilekkan lagi suaranya. Rilek apa ya. enggak Tidak ini tidak saja apa? Tidak suara berlebihan rendah ya. itu kayaknya Ya. agak kesulitan saja Tenang. teh Masya Allah. Kemudian apa? Perhatikan ya. Perhatikan apa? Oh, kita mengendalikan suara di mana kita apa harus tinggi seperti itu ya. Jadi ini masih apa masih tinggi terus semuanya Iya. Kayak suaranya. ada Ya. keterbatasan kalau untuk suara rendah itu kok kayak kayak fals gitu direndahin gitu kan jadi nggak rileksnya tuh kayak gitu jadi mau merendahkan suara tuh kayak fals banget gitu Hilang. saja Iya, kayak suaranya biasanya seperti itu. nggak bisa Nah, rendah nggak biasanya bisa rendah seperti itu banget suara berarti. saya. Ya, labasa, dia akan hilang, bahkan akan apa? Nafas kita nggak akan kuat, ya. Eh, itu awal-awal, tapi nanti kalau sudah terbiasa tidak ya. Karena kita sudah pernah belajar mengeluarkan makhrajil huruf ya, sifatul huruf. Jadi ketika untuk menenangkan, kemudian setelah kita sudah tahu solanya, inilah akan kembali lagi itu apa suara, tapi dengan yang tenang ya. Kali ini kan masih semuanya tinggi, ketika semuanya tinggi, jadi kita untuk tadaburnya akan lebih kurang apa mentadaburi. Contoh ketika di ayat-ayat selanjutnya, contohnya ada percakapan orang-orang kafir ya dengan apa Bani Israel dengan Nabi Musa di mana dia ngeyel, kemudian di mana apa ada orang kafir yang eh, mereka itu menentang. Nah, ketika kita apa eh, dengan suara tinggi
seakan-akan kita mengiyakan bahwa kita itu ya ikut apa seperti mereka berkata lantang seperti itu. Jadi eh, kita latih suara di mana rendah, di mana kita tampak seperti itu ya berarti. Afwan, Barakallahu Ustaz, fiik. ada pengaruh nggak? Misalnya jenis warna suaranya, misalnya memang nggak bisa rendah banget. Apa kalau misalnya ada tingkatan tuh sopran, mezzo sopran tuh jenisnya mezzo sopran gitu, nggak bisa sopran gitu, suara rendah banget gitu. Kayak apa Hmm, kurang biasa atau tidak, memang tidak. ini gitu? Ada keterpengaruhan nggak saja? Eh, tidak sih. Eh, jadi ketenangan suara, contoh suara An ini termasuk suara yang power tinggi ya berarti. Ya, suara An itu termasuk yang power tinggi. Nah, Ya, eh, sama karena awal-awal biasanya. anak apa dulu menenangkan juga prosesnya sama seperti itu. Ya, Suara anak memang termasuk yang power ya tinggi. Tapi ya. inilah apa kita belajar menenangkan sebelum kita membaca kita lihat apa nih makna ayat ini seperti itu. Insyaallah Ustaz Jati, mohon doanya Ustaz Jati. Semoga Allah mudahkan. Amin. Nah, barakallahu Syukran. fiik. Ya, wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tafadhali. Yang nomor 3. Saya Ustazah, Oh, nah, tafadhali ukhti Ali. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyaki ya Ustazati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hayyik ya habati. Nah, tafadhali. Mohon, mohon bimbingannya Ustazati di ayat 29. Nah, berarti insyaallah. Mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, lamnya di atas menggunakan dulu tafsirnya. Bismillah. بسم الله عفواً. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, tenang dulu berarti. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Santi. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Berarti ثم ayat 30. oh ayat 30 عفوا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Coba sempurnakan harokat i-nya dan il. Tebalkan, jadi masih terdengar tebal huruf dalnya. Tebalkan, apa, tipiskan hamzah dan dal. Wa id, wa id id qa. وإذ قال ربك gimana Ustaz? Wa id qala rabbuka. وإذ قال ربك للملائكة إني Coba oh, dibuka saja rahangnya, tidak ku. Dia bukan idgham. قال Buka lepas. Wa id qa. وإذ قال Masih qula, tidak ku. Qa. وإذ Qala. قال Ya. كذا Ustaz? Nah, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. tidak lil mala mimnya tidak nih lil enggak lil malaikah lil للملائكة كذا Ustaz? Diulang Ustaz?
Nah, Habibti. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Hmm. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Tidak wayasfikud dima. ويسفك الدماء Kemudian Habibti, perhatikan anak apa di atas nih kita lebih apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah yang berfirman bahwa Allah akan eh, Allah ini akan menjadikan seorang khalifah di bumi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua malaikat yang berkata qalu, ya wahai Allah, apakah engkau hendak menjadikan eh, manusia atau mereka itu manusia itu perusak ya, membuat merusak di sana dan menumpahkan darah. Nah, jadi kayak eh, pertanyaan. pertanyaan. Kemudian eh, perkataan malaikat tidak lebih tinggi dari yang tadi firman Allah. Oh Ya, gitu. contohnya di Baik. atas wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Oh, berarti lebih rendah gitu Ustaz ya, yang kalau malaikat. Masya Allah. Diulang dari mana Ustaz? Dari awal Qalu agak tadi. turunkan, tidak sama dengan Oh, yang tadi di atas. baik. Qalu ajad. Afan. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Hmm. Sempurnakan harokatnya Habibti. Qalu qalu ataj'alu fiha man yufsidu man yufsidu fiha sempurna sempurna kasroh dhamma sempurna kasroh. Coba Habibti ulangnya. قالوا Ya أتجعل qal Habibti. Qal wa qalu قالوا terus قالوا qalu. قالوا قالوا itu Ustaz? Ayo. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Wayasfikud dima wayasfikud dima. ويسفك الدماء Ya, iyanya dibuka wayas ya. ويسفك الدماء Dan ditekan wayasfikud dima. ويسفك الدماء Ya-nya bukan masih yes wayas yes. ويسفك ويسفك الدماء gimana Ustaz? Ya. Wayasfikud dima. ويسفك الدماء Jangan ditekan, jangan wayasfikud dima, jangan ditekan. Sempurnakan oh saja. Wayasfikud dima, dima bukan dima, wayasfikud dima. ويسفك الدماء Hmm. Ya Allah. Diulang lagi Ustaz? Sempurnakan lagi Ustaz?
Nah, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Masih ya Ustazah? masih Astagfirullah. masih Astagfirullah. dari wayat fikutnya ya. Wayasfiku Kenapa ya? dima. Di mana di sini Oke. wayat fiku di mana? Yang artinya dan menumpahkan darah katanya. Dan Dima. menumpahkan darah. Ya, jadi Dan jangan menumpahkan wayat. darah. Ya. Wayat Wayasfiku fiku dima. wayasfiku dima. Wayasfiku dima. Ayo, jadi. Ya Allah. Dari mana Ustazah? Oke, Hmm, wayasfiku. nah, Wayasfiku dima. ونحن نسبح بحمد وحمدك. Ulang. ويسفك الدماء dan ونحن dima berarti نسبح. wayat fiku dima. Wayas Hmm? fiku dima dan wayas fiku dima. Nanti Oh, panjang dima. Cantik. dima. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونقدس لك. ونقدس لك. Hmm. Hmm? Lanjut, Ustazah. ونقدس لك berarti ونقدس لك. ونقدس لك. Bukan ونقدس لك. Oh, ونقدس لك. ونقدس لك. Mm-mm. Oh ya Allah. Datar aja Ustazah ya. Nah, Jadi di mana nih Ustazah? Mulai dari mana lagi? diulang dari diulang dari wayas fikudima. Wayasfiku ya. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Iya. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Coba kita baca maknanya di sini. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Hmm. Nah, ya, pernyataan Allah. Bagaimana Hmm. ketika pernyataan seperti ini kita membacanya dengan pas ya nadanya bagaimana kita menyamakan ini. Qal Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wazinnya seperti itu A'lamu. berarti. A'lamu. Berarti A-nya naik ya Ustazah? Dan a'lamu kan a'lam satu kata. Qala inni a'lamu ma la Ma ta'lamun. la ta'lamu. La-nya naik ya Ustazah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. A'lamu ma tetes saja kayak ngomong aja. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Ma Sana la coba berarti. ta'lamu. Qal satu kata Qala. qal. Allah Qala berfirman qal inni biasa. a'lamu ma Inni la ta'lamun. Ta'lamun. a'lamu a'lam a'lamu ma A'lamu. la coba. A'lamu ma la ta'lamu. Coba baca. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Belum Masih. Masih. masih Ya ya Allah. masih coba menekannya berarti. Ya Allah. Coba Baik. a'lam Gimana itu lagi? satu kata a'lam ya ma A'lamu. apa iya A'lamu. tidak bukan a'lamu bukan A'lamu ma la. a'lam berarti a'lam bukan a'lamu A'lam. iya A'lamu ma. lamnya jangan ditekan a'lam A'lamu ma la. masih A'lamu ma la masih ta'lamu. Gitu Ustazah? masih ya berarti. Oh masih. Ya Allah. Mau dicontohin Ustazah? Astagfirullah. Kalau Coba saya belum. perhatikan ya berarti.
قال قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ya, ini lebih afdol. Ya, tapi masih kaku ya, Ustazah. Ya, Astagfirullah. masih ragu-ragu lah bahasa. Terus nanti di simak rekamannya ya. Mm-mm. Kemudian dilatih. Baik, sekali Lanjut. lagi, Ustazah. Coba sekali Hmm. lagi, Ustazah. Konsisten atau Hmm. redang ini? Astagfirullah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ganti. Baik. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Ya. Wa'allama Adam bukan Adam. Gimana kita Oh, menyebutkan nama Nabi Adam bukan Nabi Adam. oh ya. Biasa. Nah, Adam ya. Kemudian pada kullaha ya di sini ada dhamir kullaha semuanya. Semuanya kullaha. Ya, kita menyampaikan seperti kullaha. Nah, كلها. ma'aradhahum Thumma aradahum hum ada dhamir. Maka kita pisahkan عرضهم. dhamirnya dengan apa menyempurnakan harokat dha ditambahkan dhahum. Nah, ya. Iya, Wa iya 'allama Ustaz. Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Ya, jadi afdal. Dari mana Ustaz? Jadi summah berarti. ثم عرضهم على Jangan itu الملائكة. summa saja, summa kita bilang summa saja dulu hebat ya. Summa nanti ketika kita sudah dapat ketenangannya, apa keindahan suara pada gunah kita akan apa muncul sendiri dengan apa seringnya berlatih, seringnya talaki, dan seringnya mendengarkan apa murotal akan muncul sendiri. Tapi eh, awal-awal seperti ini kita kayak ngomong saja dulu datar. Nah, Baik. dan di sum enggak summa sum عرضهم ثم عرضهم على الملائكة alal ala ala فقالوا ala على alal الملأ bukan على alal bukan alal على ya الملائكة ulangi ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. berarti qadarullah suaranya terputus-putus Oh ya Allah. suaranya jelas nggak coba Hmm. diulang perhatikan kata malaikah malaikah atau malaikah الملائكة malaikat malaikat Jibril ya kayak الملائكة malaikah nah tidak الملائكة malaikah malaikah الملائكة على فقال الملائكة على على الملائكة فقال الملائكة فقال أنبئوني ulangi. م-م. ثم عرضهم على الملائكة Masih alal فقال على berarti م? bukan alal ainnya nggak panjang. Apa Oh, jelaskan harokat ain fatha الإثنان lam fatha alif sukun la ala على ala على ya الملائكة على الملائكة alal ع- malaikah coba
على الملائكة Malaikah. الملائكة Ya, sambungkan. Alal malaikah. على الملائكة Mm-mm. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Dari mana Ustazah? Faqala anbi'uni. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Hmm. قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Nah, mana di sini? Malaikat menjawab, Maha suci Engkau, wahai Allah. Ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Pada kata subhana nampakkan. Subhana سبحانك la ilma lana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Ayo. إنك أنت العليم الحكيم. Hati-hati jangan ada suara tambahan. Contoh pada mat innaka antal kayak enggak أنت langsung kurang langsung innaka ya Ustazah. antal biasa lurus innaka antal alimul hakim. إنك أنت العليم الحكيم. Nanti insyaallah. قال يا آدم Adam Adam Adam. قال يا آدم يا Hmm. آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Ya hum tidak mubalaghah berlebihan dalam menekan tenang. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Hmm. فلما Falamma ya perhatikan falam kurang harokatnya. Semunakan dan ikhtilas falamma. Oke. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. Ya dari qala alam. قال ألم أقل لكم. Alam. Alam. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم. Ya, silakan. Jangan terburu-buru. Qala alam aqul lakum inni
a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lam. Qala alam aqul lakum Alam, berarti bukan qala alam, qala alam, 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 Qala alam aqul lakum. Ustazah? alam. Coba, nama mau anti baca alamnya dulu. Alam, Alam alam. alam aqul Ya. lakum. Mm-mm. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubdun. Tidak apa? Jadi apa? Ada tanda tanya ya. Di sini ada beberapa bayung bangunan. Wa sendiri. A'lam, aku mengetahui. Ya, a'lam. Kemudian ma sendiri. Ya, apa? Ya, ma sendiri. Jadi jangan kayak disambung habati. Ya. Oke. Wa a'lamu ma wa a'lamu Wa ma a'lamu ma tubduna wa ma. wa ma Dari mana Ustazah? wa a'lam coba Fa'alam wa a'lamu ma wa a'lamu. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. hmm. Nampakkan di awal awal kata habati huruf awal kata nampakkan untuk memisahkan dari kata Wa sebelumnya. a'lamu. Nah, Dari waw berarti Ustazah. namu wa a'lamu ma tub. Nah, tub kita tambahkan ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Masih. Masih ya Ustazah? Ya, Di wa a'lamu. nanti menekan mu-nya ke ma-nya itu kayak satu kata, kayak satu bangunan. Oh ya Allah. Coba ulang lagi Ustazah. Wa a'lamu ma tubduna wa ma Jadi bukan. kuntum. Gimana Ustazah? Masih sama. Perhatikan. Wa a'lamu ma wa a'lamu ma. Coba. Wa a'lamu ma. Iya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, sekarang ditubeduna wa. Ya. Tubeduna wa ma. Tubedun wa ma. Beda. Tubeduna wa ma kuntum. Coba. Tubduna wa ma kuntum. Ayo. Pelan-pelan saja, perkata saja, nampakkan perkatanya. Kayak kita ngomong, namanya hari ini Umi mau ke pasar, mau beli sayur, ikan, daging. Setelah pulang dari pasar, Umi mau masak. Jelas, ya, jelas. Jadi perkata-perkatanya jelas. Nah, Ya Allah, semoga konsisten. Ya sekali-sekali aja. Astagfirullah. hmm. Dari wa a'lamu ya Ustazah? Nah, Wa a'lamu ma tubduna wa wa ma. a'lamu ma. Berarti coba dengarkan ketika antik ini. Wa a'lamu ma. Seakan-akan lamu ma. Ma-nya bagian dari lamu ma. Oh Ya, ya Allah. kayak tadi tadi. Wa Saya lupa lagi. a'lamu ma. Bukan wa a'lamu ma. Beda kan? Ya ya ya. Mu-nya tadi terlalu naik ya Ustazah? Nah,
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Gimana Ustazah? Lagi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma tubduna. Tubduna. Nuhnya دون pakai وما nun. تبدون وما Iya, كنتم iya, تكتمون. iya. Nah itu belum ada rasa ya Allah Ustazah. Tolong Jadi bagaimana rasa ya Allah. perkataannya seperti itu ya. Ya, toh. Ulangi Ustazah ya Allah. وأعلم ما تب وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Masih Ustazah? Masya Allah. Lah bahasa ini sudah lebih baik, cuman masih kayak meraba, ya. Nanti apa Astagfirullah ya terus Allah. dilatih, disimak, perhatikan. Jadi kita membacanya tuh seperti gini, ya, berarti huruf per huruf, kata per kata. Sempurnakan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca itu huruf per huruf jelas, kemudian kata per kata. Nah, kata per kata, seakan-akan eh, Rasulullah itu sedang menyampaikan tafsirnya, tadaburnya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Kita jelaskan huruf per huruf, kemudian sempurnakan harokat, timbangan harokatnya, kemudian kata per katanya. Jadi kita fokus pada kata per katanya dari ayat tersebut. Nah, kalau tulisannya contoh alam, pertanyaan kalau alam, nanti mana akan berbeda? Alam, alam, pertanyaan. Alam, ya, sesuaikan. Oh, ini pertanyaan atau bukan? Kemudian contoh lakum. Di sini la dan kum, ini tulisannya seakan-akan satu kata. Padahal di sini bukan satu kata. Maka kita pisahkan la sendiri, milik atau kepada, kum, kamu. Jadi pisahkan. Kalau lakum itu kita tidak seperti memisahkan satu bangunan, berarti ada yang salah di situ. Timbangan harokatnya yang nggak pas. Ya, lakum, la sendiri kum, pisahkan lakum. Ya, kemudian pada kuntum, contoh wama, wama dan apa, wama kuntum. Di sini satu kata, antum. Jangan kuntum, yang dipisahkan. Kita fokus ini satu kata. Wa ma kuntum, seperti itu. Kemudian di sini ada ta, berarti sudah beda. Antum sudah satu kata, berarti taktumun sudah beda lagi. Maka kita tambahkan huruf yang awalnya. Wa ma kuntum taktumun. Nampakkan awal. Taktumun. Seperti itu. Kalau fikih habati, fatallahu alaihi. Oke, barakallah ya Allah, doain Ustazah biar mudah memahaminya ya Allah. Allah, Astagfirullahaladzim. semoga Allah memudahkan. Dan Fatallahu alaihi. jazakillah ya Allah. Jazakillah jannatul firdaus ala Ustazati. Barakallahu fiik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tafadhali. Selanjutnya ada lagi atau sudah semua? Belum. Umi Ani Nah, udah mau baca. Umi Ani, tafadhali ya berarti. Umi Ani, Ani Jundi, Ustazah Ani Jundi kemana? Oh, keluar ya Ustazah beliau. Tadi kan Keluar apa ngajar. lobet dia Oh, bilang. Oh, Masya Nah, Allah. Saya baca Ustazah. Tadi barusan habis jemput kembar. tafadhali berarti. Di Jepang lagi musim ini saja, lagi musim libur. Anak-anak udah libur summer. Udah 1 bulan, 40 hari libur nanti. Mulai mulai Masya Allah. iya, jadi sibuk dengan nganter-nganter Naragoto itu ya, les. Ini anti di Jepang. Kalau yang lain apa Yang anti saja lain, atau yang lain juga sama? yang lain di Indonesia Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Yang di Jepang ada lagi tapi di kelas lain Ustazah. Masya Allah. Ya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Berarti. Ustazah.
Pakai headset dulu saja. Mami bingunnya Ustazati. Nah, berarti. Kayak orang ngomong ya Ustazati, Masya Allah. Nah, tenang, kayak ngomong aja dulu. Tenang. Hai. Saya ngomongnya aja bersemangat Ustazah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya jangan dinabar, jangan Oh ya, rajim. iya Kemudian itu. mim sukun jangan lama, jim kelamaan itu akan menjadi gunah. Iya Ya sudah. gunahnya nakis, rajim cukup. Hai. A'udzu billah. Coba. A'udzu billah. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih rajim, masih dinabar roknya. Rajim gitu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, coba Ana buat perbandingan. Hai. Ketika Ana memberikan harokat ro yang berlebihan menjadi nabar rajim, ini nabar. Kemudian kalau Ana tidak menyempurnakan harokat ro, jadi gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lemah, tidak nampak. Kita tambahkan tapi tidak berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim, bukan rajim. Beda ya? Coba. Rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ganti. Pakai basmalah atau enggak Ustazah tadi Ustazah Afwan? Pakai ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi salah. Mana tuh bacanya? Khalifah. Ya, malahnya. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni salah, Allahu Akbar. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Coba nampakkan perkataannya Habibti. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa yasfikud dima gitu ya sudah. Hai. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Man kata man man sendiri, yuf sendiri. Man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Man yufsidu fiha wa gitu saja. Fiha wa yas
fiha wa yasfiqud dima. Iya. Lanjut apa ulang Ustazah? Lanjut dari wayas fikud dima. Wa Hmm, yasfiqud dima. berarti wayas Wa yas wa sendiri. Wayas bukan wayas ah, tapi wayas. ah, wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Iya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma ardahum 'alal malaikah. Coba ulangi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha Kullaha 'aradahum 'alal 'alal wa 'allama Adamal wa Adam wa ya 'allama Adam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Iya. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم gak kuat. Nah, pernah jawab itu, sempurnakan. Kalau tadi Eh, nanti berhenti mana di sini dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda, ya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat. Berhenti di situ, sempurna. Kemudian kita mengulang lagi, jangan kepada malaikat. Apa nih yang kepada malaikat? Nggak jelas. Kita ambil dari kalimat yang sempurna. Fakol Kemudian semua. diperlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku. Ya, kemudian mengulang lagi dari seraya berfirman, sebutkan kepadaku. Ya, semua nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Baik saja. Ulang saja. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni Ya, bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. haulai in tipis in Ya, kuntum shadiqin. dari haula ya tadi Ustazah. Nah, Haula'i in kuntum sadiqin. nah. Qalu subhanaka la ilma Nah, lana. hati-hati. Yang Ya, subahan tamtis. sub Qalu subhanak. Qalu subhanaka la ilma lana illa. Ilma lana. Ya Ustazah gimana Ustazah? Ilma lana. Ilma lana. Oh ya, la-nya di itu ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Hmm. innaka antal alimul hakim.
Innaka anta, bukan innaka innaka anka. Innaka antal alimul hakim. Ayo. Sampai itu ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Pertama ada guna, zaman guna, nun sukun ketemu ba, iklab. Ya, Yang kedua mem sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Zaman gunanya baik. samakan guna. Baik, sudah. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ayo. Gunahnya iklab ya, karena kita Hai. mengikuti dari Thoriq Ibrahim Al-Akhdar ya. Ya. Al-Akhdar ya, pada iklab ini ada furja ya, tapi furjanya tuh tidak, contoh tidak juga bukan ya. Seperti mim tapi kalau idbaq kan jelas. Ya. Hum ini jelas. Tidak iklab bihum. Beda suaranya? Ya, sudah. Coba. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Bi asma, bukan bi asma. Kalau bi jadi tahsil hamzahnya nggak jelas, jadi samar. Bi asma'ihim. Bi asma'ihim. Iya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ganti. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Salah. Salah makrot saja. Qafnya ke nafas hafan. Falamma dan falam la falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Iya. Qala alam aqul lakum. Hamzahnya nampak. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Ayo, dari wa a'lam. Wa a'lamu ma tubduna wa ma tubduna wa ma kuntum taktumu. Turun ya Ustazah. Wamanya jangan wa ma kuntum wa ma saja biasa. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ganti, Masya Allah, barakallahu fiik, fatahallahu alaiknya. Sudah masih banyak PR. Ya sudah lebih tenang dibanding awalnya. Perhatikan, tinggal pada ketika kita menyempurnakan harokat, perhatikan tidak ditekan dan juga tidak melemah seperti tadi Ana contohkan. Ya, contoh namanya wa yasfikud dima, bukan wa yasfikud dima atau wa yasfikud dima. Nah, walau wa yasfikud dima itu lemah. Kalau wa yasfikud dima itu berlebihan sehingga
Tahu ada ar-rajim. Kalau ar-rajim lemah, ar-rajim lemah, harokatnya tidak sempurna. Ya, sempurnakan harokat pada ra. Ar-rajim, Tapi tidak ar-rajim. juga ar-rajim. Jadi berlebihan sehingga Itu nafas. biasa apa kebiasaan kalau talaki Ustazah kan harus itu jadinya ke bawah-bawah ke ada afwan Ustazah. Ya Iya, kalau biasanya tadi kalau kan apa harus keluar belajar makhraj itu untuk nampak biasanya kalau ke fokus apa makhraj dan sifat untuk menyempurnakannya seperti itu rajim ya supaya nampak. Tapi ketika praktek dalam tilawah tidak boleh berlebihan seperti itu, hanya kita sempurnakan saja. ya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Soalnya suka balik lagi, balik lagi, balik lagi. Masya Semoga Allah, Masya memudahkan ya Allah. berarti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu Ustazati. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Udah Ini sudah semua semua? Ustazati. Ya, yang Alhamdulillah, Masya Allah. dia Balkis itu apa namanya di Mahatnya lagi meeting, lagi ada kegiatan. Jadi keluar masuk mulu tadi. Terus jadi ketiduran. Iya beliau, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir. Dan semoga Amin, Allah amin. semua waktu kita, umur kita, ilmu kita, semoga Allah berkahi. Jadi ini aja yang bisa Ana sampaikan ke Antuna. Semoga Allah berkahi dan semoga Amin. bisa diambil faedah Amin. atau manfaat halaqah hari ini. Apabila ada kekurangan atau khilafan Ana dalam penyampaian, mohon dihalalkan karena yang salah itu datangnya dari Ana pribadi dan Irfan, yang benar mutlak dari Allah. Yuk kita akhiri ya akhwat dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Jazakallah khairan Ustazati. Ustazah. Amin. Wa iyyakum ya akhwati fillah. Izin meeting ya sahabat semua.